আমরা এখন পৌঁছে গেলাম ফাইনালি করেন মিলে। তো আমাদের গুমন আছে, তারপর বাকিরা ওইদিকে রেস্ট করছে। ছোটন, কত দূর মনে হলো তোমার? অনেক দূর একদম। আর গ্রাউন্ড দেখে, এই গ্রাউন্ডে তো আগের বারে এসেছিলে না কিছু? আগের বারে এসেছিলাম, সেকেন্ড গ্রাউন্ডে ডেসির সঙ্গে হারছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের লাস্ট ম্যাচ, গুমনকে কিছু জিজ্ঞেস করব, তো ও তো বাংলা বলতে পারবে না কিছু। गुमन दा और कैसे हो आप? ठीक है, क्या बोलेंगे, आज खेल पाएंगे कि नहीं सोच रहे, सब तो एनर्जी कल पूरा दे दिया। हाँ भैया, कल तो बहुत तगड़ा खेलेगा आप सीरियसली इतना अच्छा खेलते हो ना, कल खेला है ना आप, तो क्या हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कल जीतने के बाद। शायद क्या बोलते, पार्टी हुआ शायद कल जीतने के बाद? नहीं, पार्टी नहीं हुआ, और पार्टी होगा सर ने के भी। और एक दिन हम लोग का ये होगा, सब कोई आएंगे और पार्टी सार्टी होगा, उसके बाद हम लोग का टी शर्ट भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो আমরা দেখি খেলায় কি হয়। আরও আছে, গোরাচান্দা আছে, ঘনশ্যামদা আছে, ওইদিকে রঞ্জিত মান্ডি আছে। তো সাধুদা আসেনি, ও জানি না কেন আসেনি, ওর কথা বলতে পারবো না, হয়তো কিছু প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, তো খেলায় কি হয় সবাই থাকবে, ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকবে।